Hello everyone, so welcome to this online tutorial for English practicum in Akprin Language Laboratory. Before I start this tutorial, I like to remind you that always wash your hands and then stay healthy. Alright, okay, for the first I like to tell you about the regulation. So there will be 6 meetings in this semester, 5 meeting for material and 1 meeting for responsi. Oke, jadi akan ada 5 kali materi, pertemuan untuk materi, dan 1 kali untuk responsi. Yeps. Oke ya. So, and then every meeting you will make your daily score. Jadi kalian akan diambil nilainya, akan presentasi bentuknya nanti. Jadi presentasi itu untuk mendapatkan nilai. Nanti materinya seperti apa atau apa yang dipresentasikan akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, so number 3, the rules number 3, you have to wear polite dress. Jadi harus pakai pakaian seperti kuliah biasa ya. Oke, I think just it about regulation. And now we come into the tutorial. Okay, so you already have this. It's a handbook. You will get from email, I think. Dikasih handbooknya secara ebook ya, di PDF. Nanti dicek, di situ ada regulasi dan ada materi. Okay, for the first, I like to tell you about introduction. Jadi di page number 1, di halaman pertama, di sini, oke, itu ada introduction. Introduction itu ada apa aja? Di situ ada how to introduce yourself, and then conversation, and then the last one is question words. Jadi di sini simple aja. Kalian bisa make some introduction with a simple one. Ngapain sih kalau orang-orang introduction itu, perkenalan itu ngomonginnya apa aja? Oke, kita bikin simple aja. Misalnya talking about your name, and then your age, where are you from, or where do you study, and then what is your major, and then what is your hobby, and many more. Tapi secara seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri di handbook. Di situ ada contohnya seperti conversation between Anthony and Santi. Di situ ada beberapa percakapan dalam bahasa Inggris tentang perkenalan. Itu lebih lengkap ya. Tapi kalian bisa mengungkapkannya secara sederhana, secara simple. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi about question words, itu page number 2. Jadi kalau kalian masih belum tahu, itu kalau di bahasa Indonesia ada yang biasa dipanggil 5W1H. Itu ya. Di bahasa Inggris juga ada. Di sini ada 6W1H. Apa aja? Yang pertama, oke ya, page number 2 in your handbook. Who. Who itu artinya apa? Oke, siapa? Berarti ingin mengetahui subjek atau pelaku. Misalnya di sini contohnya, who is your lecturer? My lecturer is Miss Bernadetta or Miss Supri. Jadi seperti itu. Itu untuk menanyakan siapa atau subjek. And then number 2, where. Where itu apa? Di mana ya? Berarti untuk menanyakan sebuah lokasi. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kalian ingin menanyakan sebuah tempat atau letak sesuatu, itu menggunakan where. Where is the language laboratory? Seperti itu. Where is your boarding house? Dan lain-lain. Selanjutnya ada when. When itu berarti kapan. Berarti untuk menanyakan waktu ya. Berarti di situ kalian ingin mengetahui suatu kejadian. Misalnya, when were you born? Kapan sih kamu lahir? Jadi seperti itu menggunakan when. And then the next one is why. Why itu kenapa? Berarti menanyakan sebuah alasan. Alasan ya. Kenapa sih kamu kuliah di Akprin? Oke. Kenapa sih kamu misalnya kuliahnya datang telat? Why do you come late? Kenapa kamu datang kuliah telat? Itu pakainya why. And then selanjutnya ada what. What itu regular ya, apa? Bisa digunakan banyak. What is your major? Where is your semester are you? What number are you in your family? And bla bla bla. Di situ ada contohnya lengkap, kalian tinggal pelajari sendiri. Jadi seperti itu. Di situ yang terakhir, W yang terakhir itu ada which. Which itu artinya yang mana. Nah, biasanya di sini use when a choice need to be made. Jadi misalnya kalian, kamu mau makan apa? Burger atau pizza misalnya. Seperti itu ya. Jadi kalian menggunakan which. Jadi which one do you prefer to eat?
pizza or burger. Jadi kalian udah mempunyai jawaban. Kayak soal pilihan ganda kalau di soal-soal itu pakainya which. Oke, the last one is a how. How itu lebih komplit ya. Di sini secara simpel itu how itu digunakan untuk I want to know the way. Jadi misalnya kayak reason, bukan reason sih sebenarnya, explanation lebih lengkap. Misalnya how do you know IST Akprin? Gimana sih kamu bisa tahu? Bagaimana sih kamu bisa tahu Akprin ini? Jadi dijelasin dari mana, bla 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 bla, seperti itu. Jadi di sini question word itu penting karena di situ memunculkan atau sebuah patokan atau dasar untuk kalian tuh bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sama di dalam bahasa Indonesia juga gitu. Tanya jawab. Pasti pakai question words. Itu ya, itu simple introduction. Kalian bisa pahami masing-masing sendiri-sendiri. Oke, itu untuk perkenalan aja. Nanti tak kasih contoh di akhir tutorial. Sekarang masuk ke materi tentang compass direction. Di situ ada di page number 4 ya. Page number 4 itu compass direction. Di situ ada asking for and giving direction. Jadi di situ asking itu apa? Bertanya. Kalau giving direction memberi petunjuk arah. Jadi compass direction itu tentang petunjuk arah. Jadi misalnya kalian pertama kali datang ke Jogja atau ke tempat mana, nggak tahu tempat mana, tanya, kalau misalnya Candi Ijo itu di mana sih? Nah, itu namanya asking direction. Nanti ada orang yang bakal menjawab, itu namanya giving direction. Sama dalam bahasa Inggris juga, misalnya excuse me sir, pakai permisi dulu. Can you show me how to go to Candi Ijo? Oh yeah, of course. You on the right way. Kalian bener berada di jalan sini. Just follow the street, ikutin aja jalannya, and then maybe kalian bakal nemu perempatan misalnya, and you will find junction ya. Jadi ketemu perempatan, just go straight on, terus lurus aja. Setelah itu Candi Ijo berada di sebelah kiri, berarti Candi Ijo located the left side of the road. Jadi seperti itu. Jadi sama aja. Itu asking and giving direction. Di situ ada kalian mau permisinya itu kayak gimana, terus biasanya arah-arahnya itu gimana. Di situ sudah di handbook sudah ada semuanya ya. Kalian nanti bisa menjelaskan secara simpel itu tentang address kalian di Jogja. Kalian tuh di Jogja tinggal di mana sih? Seperti itu. Nanti kalian bisa menjelaskan di situ. Atau mungkin beberapa address yang lain, misalnya tempat-tempat public facilities atau supermarket dan lain-lain. Nanti bisa. Nanti kita kasih contoh juga di belakang. Sekarang masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu adalah describing. Oke, kalau kalian buka handbook itu di halaman 11, page number 11. Itu tentang place. Maksudnya di sini mengerucutnya itu ke hometown. Hometown itu apa? Tempat kalian tinggal. Menghabiskan masa kecil biasanya. Kalian tumbuh di mana? Itu hometown kalian. Jadi misalnya kalian di sini ya, di handbook contohnya itu di Raja Ampat. Dia dari Raja Ampat. Jadi describing place itu ya place-nya di Raja Ampat seperti itu. Jadi Raja Ampat Regency. Kalian bisa jelasin apa aja di situ. Yang pertama biasanya di paragraf pertama itu ada location or geographic position. Jadi letaknya tuh di mana sih Raja Ampat? Di pulau apa sih? Kayak gitu. Maaf, itu kepulauan ya. Berarti di daerah mana sih? Indonesia bagian barat, tengah atau timur? Seperti itu. Itu tentang geographic position. And then the next one is about the Raja Ampat. Di sini misalnya the motto. Motto itu apa sih? Ada slogan dari Raja Ampat itu sendiri. Itu ada banyak artinya, kalian bisa explain di situ juga. And then di situ selain ada tentang Raja Ampatnya, itu tentang fasilitasnya. Ada seperti public facilities, public transportation, and then many more. Di sini misalnya the main public transportation is water and air. Jadi orang-orang di sana itu menggunakan transportasi laut dan udara untuk berpindah-pindah. Jadi seperti itu. Ntar dijelasin misalnya transportasinya darat itu apa, laut itu apa, udara itu apa, pakainya apa, kayak gimana. Jadi gampang nggak, susah nggak, kayak gitu. Terus selain itu di sini dijelasin juga main occupation. Main occupation itu apa? Main occupation itu seperti itu. Mayoritas orang di sana itu bekerja sebagai apa? Itu main occupation. Terus selain itu kalian bisa menjelaskan tentang yang pertama itu seperti
destination, jadi tempat-tempat wisata. Selain itu ada destinasi budaya, and then culture, and then favorite food, traditional food, itu kalian bisa explore di situ. Jadi misalnya kalian datang dari suatu tempat, itu kalian menjelaskan seolah-olah kalian menjual tempat kalian. Dalam artian, ini loh tempatku tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini tuh banyak banget tujuan wisatanya, makanannya banyak enak-enak seperti itu. Misalnya mau kemana-mana juga mudah karena udah ada transportasi. Selain itu, kayak gitu. Jadi di situ intinya ada 3 materi. Yang pertama simple introduction, itu gampang lah kita perkenalan. Yang kedua ada giving direction, yang ketiga ada describing hometown. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa diskusi secara simple itu ke asisten masing-masing di WhatsApp group. Kayak bisa tanya ke asisten. Jadi seperti itu. Nanti untuk selanjutnya saya akan kasih contoh video tutorial, tutorial presentasi. Kayak kalau presentasi itu kayak gini secara simple, tapi kalian nanti bisa kembangkan sendiri, I think. Jadi kalian nanti dapat tugas untuk bikin sebuah presentasi ya. Jadi nanti kalian itu membuat presentasi, memperkenalkan diri, kalian siapa, dari mana, jurusan apa, misalnya seperti itu. Itu simple introduction di situ. Selain itu kalian sambung untuk giving direction, kalian di Jogja itu tinggal di mana, seperti itu ya. Jadi misalnya kos atau tinggal sama saudara itu dijelasin di mana lokasinya. Setelah itu kalian tadi kan udah bilang berasal dari mana, itu juga dijelasin. Oh saya tuh berasal dari misalnya bla 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 bla, seperti itu. Jadi kalian bisa jelasin kotanya itu. Oke ya, sekarang tak kasih contoh sederhana saja, tapi kalian ingat itu kalian bisa improve lagi, dikembangkan lagi, ditambahin lagi. Besok untuk pengambilan skor atau waktu kalian presentasi itu sekitar kurang lebih 10 menit. Jadi kalian maksimalkan waktu tersebut. Oke ya. Oke, hello everyone. Let me introduce myself. My name is Ade Alfian. You can call me Ade. And then I was born in Yogyakarta. I study in Akprin Institute of Science and Technology Yogyakarta. My major is chemical engineering. And then now in my last semester. Okay, I stay in my boarding house. My boarding house located in Baleyasa Street, is around Complex Baleyasa. So you can find my boarding house behind of the. What is the name? It's Authentic Coffee. Yeah, near Langansari Street. Okay, that is my address in Jogja. And feel free if you want to ask me another question. Okay, now I like to tell you about my personal. I was born in May 27. I have a favorite food like mostly is a spicy food like a sambal, something like that. And my hobby, I very love doing outdoor activity like now, you know. And then about photography, mountain biking, and hike mountain, something like that. Okay, so that's it. So yeah, I already told you about my address in Jogja, and I like to tell you about Yogyakarta because I come from here. Yogyakarta is a beautiful city, I think, for me. Because you can find a beautiful landscape, a tourist destination with a full of public transportation, public facilities, and special food. Oh yeah, one more is so many cultures in here, art and culture. Okay, first I like to tell you that Yogyakarta is located in Java Island, and the north side, west side, and east side bordered by Central Java province, and in the south side is bordered with ocean, something like that. Okay, Yogyakarta is very cultural because there are so many universities that all students come from all around Indonesia, just come here to study, and they're just exchange the culture from every province in Indonesia. So if you want to enjoy so many cultures, just come to Yogyakarta. Okay, also about facilities except the university, you can find like a mosque, church, and many more. And the most important one, if you know about airport, Yogyakarta already built the new one, the big one, I think. The name is Yogyakarta International Airport. So if you want to go to your hometown, another island of Java, you will take off from Yogyakarta International Airport.
Okay, that's it about public transportation. But there's so many more, such as railway, and then bus station, and then like online transportation, yeah, you know. And then one more is traditional transportation like a becak, andong, and you can see so many that traditional transportation in Malioboro, maybe around Tugu, around 0 kilometer, and many more. Okay, that's it. So next I like to tell you about the the traditional food from Jogja, because Yogyakarta is every regency have a traditional food like Gunung Kidul. They have Tiwul, Gatot, maybe in Kulon Progo. What's the name? They have some like a cilok, but it's a fried cilok. I don't know what's the name. And then from Yogyakarta city, you will find gudeg. It's very delicious food. Even I like a spicy food, but I like also gudeg. Okay, that's it about traditional food. Okay, there is a famous tourist destination, I think, in Yogyakarta. Every regency they have a tourist destination, like a pine forest in Bantul or Mangunan, and then in Kulon Progo, also beach, so many beach in Gunung Kidul and Bantul. It's very beautiful beach too. And then, oh yeah, beautiful mountain. My favorite mountain is Merapi Mountain, located in Sleman Regency. You can go to Bangker Kaliadem if you want to see a big mountain right there. Okay, that's it. But yeah, one more. In the central city, you will find a historical tourist destination like a Sultan Village, Taman Sari Water Castle, and maybe fort, and then a temple. Yeah, it is Romani. I think just it about Yogyakarta, and you can find it so easy. Oke ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira kita presentasinya. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Jadi seperti itu. Terserah nanti mau ditambahin apa yang menarik dari hometown kalian, seperti itu. Oke ya. Oke, I think just it for this tutorial in this first meeting. Jadi nanti kalian bisa bikin group discussion sama your personal assistant di WhatsApp group. Jadi I want to remind you once again about this virus, that you have to stay at home. Okay ya, don't forget to wash your hand and stay healthy. Okay, bye bye.